Oh, isa pa. Ben. Piolo, tingin dito, Piolo. Piolo, tingin dito, Piolo. Hayop! Hello. Kami. Ako pa. Ito, video ka muna. Naka-video. One, two, What? Sinaksak. Ay, si Edel. Okay, baba. patay si Edel. Baba. Piolo, nakasan namin si Piolo mo. Oh, Piolo. Ay, Yan! Ayos! nasa ano lang kami? 399 steps. Medyo may 500 pa. Nagpa-picture pa! Focus mo. Focus mo. Nagpa-picture pa! Ay, kapangit. Ang lupit mo, Piolo. Baba. Isa. May auto shot pa ako. Dito, isa lang. One, two, three. Wala. Ako rin, salam. Listen to. Watch your step. One, two, Wala. Ikaw, dito. Bigitahin daw. Ba't mo pinadapa? Ito pa namin nakigapal eh. Okay lang. Pinadapa. Bakit? Pagkain ako dyan, dapain yan. Oh? Pwede naman natin dyan eh. Dala peso nga dyan. Post. Ito ba? Ito po, pan 399 step. Edel. Video yan pala eh. Ang ilang Edel, 300. 300 steps from now. Oh, puta. No, guys, no. Let's go. Sabi ka dyan. I-upload naman nila sa Facebook. Sa bagay, okay to. Tayo may inggit dito. 300 na ba? 390? 390 steps na po. Tuktok na po. Wala pa kami sa tuktok. Wala pa po kami sa kalahati. Ito po yung ano. One port. Pahinga lang, pahinga. Pahinga. Boy, si Eva, boy. Punta natin si Eva. Ay, no, si Eva. Sa baba. Lalabing nga ito. Lalabing ko siya. Pa Facebook. Ayan. Ayok. You're the man! Boy, punta natin si Eva. Sa bangin na pupulutin sa'yo dyan. Eh, ba't ilan tayo?